আমার আজকে সভার মঞ্চয় উপস্থিত শ্রী সঞ্জীব বণিক, জেলা সভাপতি বিজেপি শ্রীভূমি জেলা, কৃষ্ণেন্দু পাল সম্মানীয় মন্ত্রী, কৌশিক রায় সম্মানীয় মন্ত্রী আসাম সরকার, শ্রী মিশন রঞ্জন দাস সম্মানীয় সাংসদ, কৃপানাথ মাল্লা সম্মানীয় সাংসদ, বিজয় মালাকার সম্মানীয় বিধায়ক, বিশ্বরূপ ভট্টাচার্যী, সুব্রত ভট্টাচার্যী, রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, প্রতিমা নাথ, দেবব্রত সাহা, কৃষ্ণা দাস, মঞ্চে উপস্থিত আমার দলের नेतारा, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, भाषण का बात लेने से नहीं होगा। इतना दूर आए हैं लोगों को बोलने के लिए, थोड़ा तो मौका दे दो भाई माँ जी। अरे हम खुद जाएगा आपका पास, ठीक है? हाँ, अभी शांति में बैठ जाओ बढ़िया से, ठीक है? इतना दूर कोस करके आए हैं, नहीं तो लोगों का खराब लगेगा ना, ठीक है? मैं ठीक কৈছো না নাই? কৈছো না? বা এটা কি? এটা কাগজে কি আছে? কি আছে এটা? আচ্ছা তুমিও আগে আসুন, ওই জায়গায় খাড়া থাকো, ঠিক আছে? আপনারাও ওই জায়গায় খাড়া থাকেন। ও মা, আপনি ওই জায়গায় খাড়া থাকেন, ঠিক আছে? সভার পরে আমি আপনাদের কাগজটা নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? ভালো হবে তাহলে, ঠিক আছে? আজি আমি নীলমবজাৰ শ্ৰীভূমি জিলাত আহিছো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আপোনালোকক বিজেপি আৰু এজিপিক ভোট দিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিবৰ বাবে। আমি বিজেপি জিকিব নে নাই ইয়াতে? 100% পুৰা এজিপি জিকিব নে নাই? জিকিব। প্ৰথমতে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়তো মই নীলমবজাৰত আহিছিলো আৰু আপোনালোক সকলোৱে কৰিমগঞ্জত বিজেপিৰ এমপি কৃপানাথ মালাক আপোনালোকে জিকাই দিছিলে। তাৰ বাবে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোকক মই এটা কথা জনাব খুজিছো যে আমি লোকসভা ইলেকশ্যন জিকিলো। কি বহিব লাগিব? আগৰ মানুহবিলাক বহি লওক, ঠিক আছে? হ'ব, মই ওপৰত আছো, সবে দেখা পাই আছে তো, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হবে। না না, আমি তোমাকে দেখছে, ঠিক আছে? তোমার ভালো তো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি লোকসভা ইলেকশ্যন জিকিলো, পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আছে। কোন তাৰিখে আছে ইলেকশ্যন? 2 তাৰিখ। এই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পিছতেই অসমত অহা বছৰ মাৰ্চ মাহত বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনো অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ মানে এই ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতেই এছেম্বলি ইলেকশ্যনো হ'ব। এই বছৰটো আমাৰ ৰাইজে বহুতখিনি কথা চিন্তা কৰিব লাগিব যে কাক ভোট দিলে আমাৰ অসমৰ উন্নতি হ'ব, কাক ভোট দিলে আমাৰ অসমখন আগুৱাই যাব। আপোনালোকে জানে যে যোৱা 4 বছৰ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছো। 10 মেত 4 বছৰ পুৰা হ'ব। এই 4 বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ অসমত কিমান শান্তি হৈছে, কিমান প্ৰগতি হৈছে, কিমান ডেভেলপমেন্ট হৈছে। আজি আপোনালোকক মই এটা কথা জনাম যে আমাক ভোট দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ কথা মনত পেলাওক। যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে, কংগ্ৰেছৰ আঁচনি কি আছিলে, কংগ্ৰেছে মানুহৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, কংগ্ৰেছে মানুহক কি দিছিলে? কাৰোবাৰ মনত আছে কংগ্ৰেছে কি দিছিলে? কাৰ মনে আছে? কারো মনে নাই? কংগ্রেস আমাকে কি দিয়েছিল? কি দিয়েছিল? যার যার মনত আছে সেইটোতো ভাল, যার মনত নাই তাক মই মনত পেলাই দিছো যে কংগ্রেস সরকারে আমাক কি দিছিলে? 1 নম্বৰত লুঙ্গি, হয়নে নহয়? 2 নম্বরে ধুতি, 3 নম্বরে সুতা, 4 নম্বরে কম্বল, 5 নম্বরে আঠুয়া।
আমাৰ হিন্দু মানুহবিলাকে পূজাত পঞ্চমৃত দিয়ে, পূজাৰ সময়ত পঞ্চমৃত দিয়ে। আৰু কংগ্ৰেছৰ পঞ্চমৃত কি আছিলে? লুঙি, ধুতি, সূতা, কম্বল, আঁঠুৱা, বাছ। আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত অৰুণোদয় আছিলে নেকি? কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত নিযুত মইনা আছিলে নেকি? কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বিনা পইচাত গৰীব মানুহে চাকৰি পাইছিলে নেকি? কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰাস্তা ঘাট ভাল হৈছিলে নেকি? কংগ্ৰেছৰ সময়ত কৰিমগঞ্জ জিলা, শ্ৰীভূমি জিলাত মেডিকেল কলেজ আহিছিলে নেকি? কংগ্ৰেছৰ দিনত কি আছিলে? কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? আৰু কি আছিলে? লুঙি, ধুতি, সূতা, আঁঠুৱা, কম্বল। সেইকাৰণে এতিয়া মই কংগ্ৰেছ দলক কওঁ कि তোমরা ওই হাতৰ চিন্তা বাদ দিয়ে দেও আর তোমার ভোটের চিন্তা তুমি লুঙি করে নিয়ে নেও। ঠিক কৈছো না নাই? ইহঁতৰ চিম্বলটো লুঙি হব লাগে, কাৰণ লুঙি ধুতিৰ বাদে ইহঁতি একো বুজি নাপাইছিলে। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, বিজেপি দল আহিলে অসমত প্ৰথম কি হল যে অসমত শান্তি হল। আজিতো মই মাজে মাজে চিন্তা কৰো, আমাৰ মহিমা লক্ষ্যটো ঠিক আছে, কিন্তু কিছুমান মুছলিম মানুহে কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিয়ে। কিন্তু আমি আটাইতকৈ মনত পেলাব লাগিব, কংগ্ৰেছৰ দিনত কোকৰাঝাৰ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, ওদালগুৰিত আটাইতকৈ বেছি মুছলিম মানুহ মৰিছিল নে নাই মৰা? মৰিছিল নে নাই মৰা? কংগ্ৰেছৰ দিনত আটাইতকৈ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আছিলে। মুছলিম মানুহক গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিছিলে। কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কাকো একশ্যন লোৱা নাছিলে। বিজেপি চৰকাৰ 10 বছৰ হ'ল, কোনোবা মুছলমান মানুহক কোনোবাই গুলিয়াই মাৰিছে নেকি আজিলৈকে? বড়ো আৰু মুছলমানৰ কাজিয়া হৈছে নেকি আজিলৈকে? একো হোৱা নাই। কাৰণ অসমত আজি শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু প্ৰগতি। অসমত অসমীয়া আৰু বঙালী মানুহৰো কাজিয়া নোহোৱা হ'ল, অসমীয়া হিন্দীভাষী মানুহৰো কাজিয়া নোহোৱা হ'ল, বঙালী হিন্দীভাষীও কাজিয়া নোহোৱা হ'ল, বড়ো অসমীয়াৰো কাজিয়া নোহোৱা হ'ল। এতিয়া আমাৰ অসমখন শান্তিৰ হ'ল। চাৰিওফালে অসমত এতিয়া শান্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি। বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, পাহাৰ, ভৈয়াম এতিয়া সকলো একলগ হ'ল যোৱা 4 বছৰত আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বৰাকলৈ ব্ৰডগজ ৰেল আহিলে। এতিয়া আমাৰ হাফলঙৰ ৰাস্তা ইলেকশ্যনৰ আগে আগে মোটামুটি ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰ কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু 2 মাসৰ ভিতৰত বৰাকৰ ৰাইজে আৰু এটা ভাল খবৰ শুনা পাব। গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাপানী আৰু বৰাপানীৰ পৰা পঞ্চগ্ৰাম, গোটেই গুৱাহাটীৰ পৰা পঞ্চগ্ৰাম আহি পাওঁতে লাগিব মাত্ৰ 5 ঘণ্টা সময়, 5 hours। এতিয়া ভাৰত চৰকাৰ আৰু আমি লগ লাগি 25,000 কোটি টকাৰ ৰাস্তা স্কিম বনাইছো। বৰাকৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বৰাপানী, বৰাপানীৰ পৰা মেঘালয়ৰ মাজেদি টানেল বনিব আৰু আমি হাইলাকান্দি জিলাৰ পঞ্চগ্ৰামত আহি খাৰা হৈ যাম উইদিন 5 hours। নাটক নাটক লাগিছে, হয় না নহয়? কিন্তু যখন আমি বলছি এটা করতে হবে, এটা হবে হবে, এটাও আমি আপনাকে বলতে চাই। ঠিক আছে? আগতে বৰাক উপত্যকাক লৈ এইবোৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল, অকল বিজেপি দলে এই কথাবোৰ চিন্তা কৰিছে। আজি কিমান বছৰৰ পৰা বৰাক উপত্যকাত মাত্ৰ একটা মেডিকেল কলেজ আছিলে। এতিয়া আপোনালোকে ৰাতাবাৰীত গৈ চাই আহক, আমাৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত চাই আহক, দিনে ৰাতিয়ে মেডিকেল কলেজ বনিছে আৰু খুব সোনকালে হাইলাকান্দিতো আমি নতুন মেডিকেল কলেজ বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিম। তার মানে বরাকে 3টা জেলা আর 3টা জেলায় 3টা মেডিকেল কলেজ। এরকম কাজ আগে হয়েছিলাম। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ইলেকশনৰ আগতে মই কৈছিলো যে আমি অৰুণোদয় আঁচনি গৰীব দুখীয়া মানুহক দিম। ইলেকশন হৈ গল, 22,000 প্ৰত্যেক সমষ্টিত, সাউথ কৰিমগঞ্জ, পাথাৰকান্দি, ৰাতাবাৰী, নৰ্থ কৰিমগঞ্জ, আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিত 22,000 মানুহক অৰুণোদয় দিছিলো। এতিয়া আমি নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছো যে অৰুণোদয় আঁচনি আমি প্ৰত্যেক
সমষ্টিতে 40,000 মানুহক আমি অৰুণোদয় দিম। বিজয় মালাকাৰ কৃষ্ণেন্দুৱে মোক কৈছে যে 40,000ত কম হ'ব আৰু আমাৰ সমষ্টিত আৰু 4-5,000কৈ ফেমিলিক অৰুণোদয় দিব লাগে। মই আজিয়ে কৈছো কোনো গৰীব মানুহ অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ নপৰিব। আজিৰ সভাতে মই পাথাৰকান্দিৰ কাৰণে আৰু 5,000, আমাৰ ৰাতাবাৰীৰ কাৰণে আৰু 5,000, নৰ্থ কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে আৰু 5,000, সাউথ কৰিমগঞ্জৰ কাৰণে আৰু 5,000 অৰুণোদয় আজিয়ে মই ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো। উইদিন 2 months সকলো গৰীব দুখীয়া মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পাই যাব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মহিলাসকলে 10,000 টকাটো জলদি পাব লাগে নে নাই? লাগে নে নাই? অলৰেডি 10,000 টকা বিলোৱাৰ স্কিম শুরু হৈ গল। জুন মাহত মই 2 দিন শ্ৰীভূমি জিলাত আহিম, 1 দিন পাথাৰকান্দি আৰু আমাৰ ৰাতাবাৰীত বিলাম, 1 দিন নৰ্থ কৰিমগঞ্জ আৰু সাউথ কৰিমগঞ্জত বিলাম। জুন মাহৰ ভিতৰত সব মহিলা আমি 10,000 টকা পাই যাম। ঠিক আছে? আগতে कांग्रेसर दिनत कांग्रेस का समय में 1 मिनट कांग्रेस का समय में रेशन कार्ड का कोई वैल्यू नहीं था। खाली वो बांग्लादेश से जो आते थे वही लोग रेशन कार्ड पुलिस को दिखाते थे कि हम लोग भारतीय हैं। लेकिन हम लोग रेशन कार्ड का काम आगे बढ़ाया। रेशन कार्ड से हमें अभी चावल मिलते हैं। रेशन कार्ड से हमें हर साल 5 लाख रुपया के बिना पैसा में फ्री में ट्रीटमेंट मिलता हूं। इस बार मैंने और एक नियम किया और এটা মই নিয়ম কৰিছো যে কলেজত বিনা পইচাত এডমিশন লবৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেট নালাগে, পঞ্চায়ত সাৰ্টিফিকেট নালাগে, মৌজাদাৰ সাৰ্টিফিকেট নালাগে, খালি ৰেশন কাৰ্ড দেখুৱালে কলেজত বিনা পইচাত এডমিশন হৈ যাব। ভালো হবে কি না? এটা ভাল কাজ হবে কি না? পাক্কা হবে? ঠিক আছে। তারপরে রেশন কার্ডত আমি অকল চাউল পাও, কিন্তু এটা মানুহক ঘর চলাবৰ কাৰণে দালি লাগে, চেনি লাগে, নিমখ লাগে কি নাই? 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰেশন কাৰ্ডত আমি চাউলো পাম আৰু বজাৰতকৈ 30 টকা কম দামত আমি দালি পাম, নিমখ পাম, চেনি পাম। হ'ব? রেশন কার্ডে কি পাইবে? এখন চাউলৰ আলাগা, চাউলৰ পরে এখন বজারত থেকে 30 টাকা কম দামে আমি ডাল পাবে, আমি চিনি পাবে, আমি নমক পাবে। ঠিক আছে? ভালো হবে কিনা? এটা ভালো হবে কিনা? ঠিক আছে। কার কার ঘরে গ্যাস কানেকশন আছে? হাতটা দাঁড়ান তো। আচ্ছা, সবার বাড়িতে আছে। কার কার বাড়িতে গ্যাস আছে? হাতটা উঠান। ঠিক আছে। গ্যাসের সিলিন্ডারের দাম কত? 950। 950 কত? কত দাম কৌশিক গ্যাসের সিলিন্ডারের? 950। আর উজ্জ্বলাই কত? উজ্জ্বলাই হলো 550। উজ্জ্বলাই 550 আর নর্মাল মানুষে বাড়িতে পায় 950। এখন কত পায়? বেশি নিয়ে আর কি। আচ্ছা, কত নেই? একটাই বলেন তো। 1 মিনিট তুমি বলবে। বলো কতটাই? কি বলছে? কি বলছে? কতটা গ্যাসের দাম কত? 1000 টাকা। 1050। ঠিক আছে। আমি কম্পিউটারেতে দেখেছে গ্যাসের সিলিন্ডারের অফিসিয়াল দাম গুয়াহাটিতে
902 টাকা, শিলচৰে 987 টকা, শ্ৰীভূমিতে 987 টকা। ঠিক আছে, 987। যিরা বেশি বেশি নিয়ে এখনে অ্যাকশন হয়ে যাবে, এখনে মে ডিসির সঙ্গে কথা করবে কি রকম 987 থেকে বেশি নিয়েছে, এখনে আমি ইনকোয়ারি করবে। ঠিক আছে, ওইটা ছড়ে দেও। এখন আমার প্রতিশ্রুতি হলো আমি जल्दी जल्दी आप लोगों को एक एक गैस का सिलेंडर 600 रुपया में देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अच्छा होगा कि नहीं होगा? एक गैस सिलेंडर का नाम मैं 600 करूंगा और जिसका पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला का कार्ड है उनको एक गैस 250 रुपया में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वला गैस किसका किसका पास है? हाथ उठाइए। अच्छा, उज्ज्वला के लिए तो बहुत अच्छा हो गया, 250 रुपया में सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी लोगों को भी 600 रुपया में मैं गैस देना शुरू कर दूंगा। मतलब आप लोग क्या मिला? पहले अरुणोदय मिला, दूसरा बार सारे महिला 10,000 रुपया मिला, तीसरा कॉलेज में पढ़ने के लिए निजुत महीना का स्कीम मिला, चौथा कॉलेज में बिना पैसा से एडमिशन मिला, तीसरा मेडिकल में 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट मिला, चौथा बिना पैसा में चावल मिला। इसका बाद 30 रुपया कम में आप लोगों को दाल मिलेगा, सेनी मिलेगा, नमक मिलेगा और साथ साथ में 600 रुपया में गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा? कम से कम तो लुंगी से अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? लुंगी से, बूटी से अच्छा है ना? सूटा से अच्छा है ना? कंबल से अच्छा है ना? और अथवा को बंगाली में क्या बोलते हैं? क्या वो है विजय? मोसारी, मोसरी से अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं? तो बीजेपी सरकार ये कांग्रेस से अच्छा है कि नहीं? तो आप लोग इस बार सारे लोग बीजेपी को वोट दीजिए। ठीक है, नौकरी बिना पैसा में, स्कूल नया बन रहा है, कॉलेज बन रहा है। कांग्रेस का समय का आंगनबाड़ी सेंटर देखो और हमारा समय का आंगनबाड़ी सेंटर देखो, कितना डिफरेंस है। आज पूरा गरीब लोगों का समस्या हम लोग सॉल्व कर रहा हूं और आगे भी सॉल्व करने जा रहा हूं। और मैं 2-3 खुश खबर देना चाहता हूं। 1 अक्टूबर से ट्यूटर का दरमाहा बढ़ेगा, 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी का दरमाहा बढ़ेगा, 1 अक्टूबर से मिड डे मील का जो खाना देते हैं ये लोगों का भी दरमाहा बढ़ेगा और 1 अक्टूबर से आशा का भी दरमाहा बढ़ेगा। ये सारा काम भी 1 अक्टूबर से हम करने जा रहा हूं। साथ साथ में जो भी प्रोविंशियलाइजेशन का काम बाकी है स्कूल का, ये भी हम जल्दी जल्दी करने के लिए जा रहा हूं। मतलब पूरा तुमको कश्मीर ले जाना पड़ेगा, तुमको पूरा आर्मी में ढुका के पूरा पाकिस्तान को मारने के लिए लेके जाना पड़ेगा। ठहरो, ये सब काम कौन कर सकता है? कांग्रेस कर सकता है, कांग्रेस कर सकता है। अच्छा, कौन कौन माताओं का भी 10,000 का इंतजार है? हाथ उठाइए। पूरा इंतजार है, लेकिन 10,000 को अच्छा से खर्चा करो, तब आगे जाके 25,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और जून महीना में मैं आ रहा हूं 10,000 रुपया देने के लिए और बाद में आप लोग 10,000 रुपया अच्छा से खर्चा करेगा तो आगे जाके 25,000 रुपया भी मिलेगा। ये भी मेरा वादा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, 2 बात मैं बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को मार गिराया। अभी प्रधानमंत्री जी का ऊपर हमारा विश्वास है, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को करारा जवाब भी देगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा कोई लोग अगर सोशल मीडिया एरिया में पाकिस्तान का सपोर्ट में कोई पोस्टिंग करेगा तो उनको तुरंत जेल में जाना पड़ेगा। ये भी मैं बोल के जाता हूं। ठीक है, किसी का आपत्ति है क्या? हमारे देश का हिंदू हो, हमारा देश का मुसलमान हो, ये सारे लोग हम लोग सब मिलके मोदी जी को समर्थन करना है, पाकिस्तान को समर्थन नहीं करना है।
ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? बोला हूं ना? आज सुबह सुबह दो कसार का लोग सोशल मीडिया का पोस्टिंग किया था पाकिस्तान का सपोर्ट में, इसको मैं जेल में डाल दिया आने का पहले। और जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा जेल में भी भेजूंगा और जेल में अच्छा दवाई और ट्रीटमेंट भी करूंगा। ठीक है? ठीक मैं बोला हूं कि नहीं बोला हूं? हमारा हिंदू हो मुसलमान हो, अभी देश का साथ हमें खड़ा रहना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। ठीक है? आप लोग सब लोग एक साथ रहिए, मोदी जी का साथ रहिए, देश का साथ रहिए और हम लोग मिलके पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा और कभी भारत का ऊपर, हमारे देश का ऊपर आक्रमण करने का उनका साहस भी नहीं होगा। ऐसा इस बार हमें करना है। इसीलिए हम असम का धरती से हम मोदी जी को बोलना चाहूंगा, मोदी जी आप जो भी करें हमारा देश के लिए, असम का लोग आपका साथ खड़ा है और आगे जाके भी आपका साथ खड़ा रहेगा। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं ना? तो इसीलिए सब लोग मिलके मोदी जी को ताकत दीजिए, पंचायत चुनाव में बीजेपी को वोट दीजिए, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। हमको फिशरमैन लोग पूछ रहे हैं, महिमाल लोग पूछ रहे हैं कि हमारा महिमाल का क्या होगा। हम तुरंत जल्दी सर्वे का काम शुरू करेगा और इस लाइन में अभी तक हमने सब कुछ तैयार करके रखा हो। थोड़ी 1-2 महीना का इंतजार कीजिए, अच्छा खबर आप लोग का पास अपने आप आ जाएगा। ठीक है? और कुछ बोलना है? चावल भी हो गया, दाल भी हो गया, चीनी भी हो गया, नमक भी हो गया, गैस भी हो गया, सारे तो हो ही गया है। और कुछ बोलना है? एक बात मैं बोल के जाता हूं, हमारा जो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं ना, ये गरीब घर का लड़का लोगों को परीक्षा का आगे नोट खरीदने का पैसा नहीं होते हैं, किताब खरीदने का पैसा नहीं होता है, बोई खरीदने का पैसा नहीं होते हैं। इस बार जो लोग मैट्रिक एग्जाम देगा, जब तक मैट्रिक एग्जाम नहीं होगा, सारे कैंडिडेट्स का बैंक अकाउंट में हर महीना में पढ़ने का खर्च 300 रुपया भेजने वाला हूं। जितना लड़का लड़की हमारा बेटा बेटी मैट्रिक देगा, ये सारे लोगों का बैंक अकाउंट में हर महीना हम 300 रुपया देने का काम करूंगा। ठीक है? और साथ में हमारा जो ग्रेजुएट लड़का लोग है, जो ग्रेजुएशन पास करेगा, 1 साल तक ये सारा लड़का का बैंक अकाउंट में, मेरा बेटा का बैंक अकाउंट में हर महीना हम लोग 2,500 हजार रुपया भेजने का काम करूंगा 1 साल के लिए, जब तक उनका कुछ ना कुछ ना हो जाए। तो ये सब काम लुंगी धोती से बहुत बड़ा है। लुंगी धोती से हमारा बीजेपी का काम बहुत ऊपर है। कांग्रेस को लुंगी धोती में रहने दीजिए, हम लोग असम को आगे लेके निकल पड़ेगा। ठीक है? तो कांग्रेस का सीन क्या होना चाहिए? हाथ होना चाहिए कि और कोई दूसरा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? थोड़ा जोर से बोल रहा लूंगी यार, राहुल गांधी को सुनना पड़ेगा ना। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? एकदम राहुल गांधी को सुनना चाहिए कि कांग्रेस लुंगी धोती, सूटा मसूरी और कंबल का राजनीति करते थे, लेकिन बीजेपी गरीब को बड़ा बनाने का राजनीति करता है और बीजेपी असम का डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, बीजेपी असम का शांति के लिए काम करते हैं। यही मैं आप लोगों का बोलूंगा और सबको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जिला परिषद का